don't know, maybe. LJ! Yan na. Baka mabitawan ko yung cellphone ko. May ganun. Ayan na. Oh, scary. Nakakatakot pala to. Ha? Ayun o. Wala. Wala naman yan. They're just people. Ayun o. Oh, it's not moving. Ayun, 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 ayun. Ate, look. Aray ko naman. I want the middle. Ako nga, inano ako eh. Oh. Ayun na naman. Hello. Wala man. Ayan. Wala na, done now. You know. Yeah. Ayun oh, that's the end oh. Yeah. Hindi naman yan na nga ano. Bata ka ba? Uy! Uy, Carly! Wala na upuan si Lubel! Si Carly, wala! Carly, si Lubel! What? O, sige, ganun lang. Carly, move ka na si Lubel! Uy, Carly! Wala na upuan si Lubel, oh! What? Uy! Carly!